absolútnou platnosťou. What's our starting place? Aká je naša východisková pozícia? Because even empirical scientists, Aj empirickí vedci, you don't start with nothing. oni nezačnú z ničoho nič. You have to start with some unproved and unprovable axioms. Musíte začať s nedokázanými a nedokázateľnými axiomami. And he decided that the most essential truth was that he existed. A došiel na to, že tá najpodstatnejšia vec je, že existuje. And his evidence for that is that he could think. A jeho dôkaz preto je, že mohol myslieť. But we would like to suggest that there's something even more fundamental. My by sme radi tvrdili, že je ešte niečo základnejšie. Because in a lot of different bodies, the living entity is not doing much thinking. Pretože vo viacerých iných telách tam neprebieha veľa myslenia. These flowers over here, I don't believe they do very much thinking. Tieto kvety tu nemyslím si, že by veľa mysleli. But they do feel. Ale cítia. Srila Prabhupada speaks sometimes about an experiment done by a Dr. Bose in India that demonstrated that plants have feelings. Srila Prabhupada často uvádzal experiment jedného indického vedca, doktora Bosa, ktorý dokázal, že rastliny cítia, majú pocity. And there's been other more recent experiments like that also. A nedávno prebehlo viacero takých výskumov. If you walk into a room of plants and you're thinking, I'm going to pull these plants up by the roots and kill them, the plants give out chemicals of fear. Ak prídete do miestnosti plnej rastlín a myslíte si, že povytrhávam tieto rastliny, tak rastliny vydávajú chemikálie strachu. We could also say that the most essential aspects of being alive mohli by sme povedať, že najpodstatnejší aspekt toho byť živý. Well, I'll ask you. Opýtam sa vás. What are some of the most essential aspects of being alive? Aké sú tie najpodstatnejšie aspekty toho, že žijeme? Consciousness. Awareness, yes. Sme si vedomí. Áno, máme vedomie. So emotions or feelings and awareness. Pocity, vedomie. Acting. Okay, actions. Činy. Desires. Desires. Túžby. Remembrance. Some remembrance, that's like thinking. Pamäť, to je súčasťou myslenia. Form a part of thinking. Moving actions. Pohyb, áno, činy. We have free will. Máme slobodnú vôľu. Something alive can say no. Čokoľvek, niečo živé môže povedať nie. When I pick up this cup, the cup cannot protest. Keď zvihnem tento pohár, ten pohár nemôže protestovať. It cannot say no, don't pick me up. On nemôže povedať nie, nezdvíhaj. It has no will. Nemá vôľu. So it has no desires. Nemá túžby. This cup is not feeling, I really want to hold some water. A tento pohár necíti, že naozaj chcem udržiavať túto vodu. Or I'm tired of holding water, now I want to hold juice. Alebo už ma unavuje mať v sebe vodu, teraz chcem mať v sebe juice, šťavu. So it has no desires, it has no will, it has no feelings. Takže nemá túžby, vôľu a pocity. So Srila Prabhupada talks about thinking, feeling, and willing. Takže Srila Prabhupada hovorí o myslení, cítení a chcení. The mind is mostly accepting or rejecting Mysel väčšinou odmieta a prijíma according to the plans of the intelligence. podľa plánu inteligencie. And then the body carries out the orders of the mind and intelligence. A potom telo vykonáva príkazy mysla a inteligencie. So let's say the intelligence makes some plan, I want to be a doctor. Takže povedzme, že inteligencia urobí plán, že chcem byť lekár. Then the mind accepts or rejects. If I'm going to be a doctor, I have to do this and I have to not do this. Potom mysel robí to, že
buď príjme, alebo odmietne, čo má robiť a čo nemá robiť. And then the body follows the mind. A potom telo nasleduje myseľ. That's the way it's supposed to work. A takto by to malo fungovať. Sometimes it doesn't work like that. Niekedy to takto nefunguje. Just like for an animal, Ako povedzme zviera. the mind and intelligence are following the body. U zvieraťa je to tak, že myseľ a inteligencia nasledujú telo. If the dog smells something nice, then the mind says, okay, we will eat it. Ak pes zacíti niečo dobré, myseľ a inteligencia povie dobre, tak to zjeme. But whether the mind is following the body or the body is following the mind, Takže či myseľ nasleduje telo, alebo telo nasleduje myseľ, it all starts with the desire of the soul. to všetko začína túžbou duše. The soul has some basic desires. Duša má nejaké základné túžby. And according to those desires, one gets a corresponding intelligence, mind, and body. A podľa týchto túžob dostaneme zodpovedajúcu myseľ, inteligenciu a telo. And then it works as an integrated system. A potom to funguje ako integrovaný systém. The actions you do affect your emotions Činy, ktoré vykonávaš, ovplyvňujú tvoje emócie and your thoughts. a tvoje myšlienky. What you think affects your actions and your emotions. Čo si myslíš, ovplyvňuje tvoje činy a emócie. Your emotions affect your thoughts and your actions. A tvoje emócie ovplyvňujú tvoje myšlienky a činy. Just like if we feel very happy, Ak sa cítime veľmi šťastní, our body takes on a different feature. Naše telo naberá rôzne podoby. We'll be thinking positive thoughts. Budeme myslieť pozitívne myšlienky. If I start thinking, why is this person cheating me? Ak začneme myslieť, prečo ma táto osoba podvádza, Then those thoughts will bring on angry or envious emotions. potom tieto myšlienky prinesú hnevlivé emócie, Which will then be reflected in my actions. ktoré sa potom odrazia v mojich skutkoch. But our actions also affect our thoughts and feelings. Ale naše skutky takisto ovplyvňujú naše myšlienky a city. The scientists have done a lot of research Vedci urobili veľa výskumov. that if you smile even artificially, Aj keď sa umelo usmeješ, you'll end up feeling happier. skončíte tak, že sa cítite šťastnejšie. It's quite interesting. Je to dosť zaujímavé. If you start making angry faces, Ak začnete robiť nahnevané tváre, výrazy, it will actually affect your emotions. takisto to ovplyvní vaše emócie. That's an important point. Je to dôležitý moment. It is a very integrated system. Je to veľmi integrovaný systém. This is one reason why in Bhakti, To je jeden z dôvodov, prečo v Bhakti we are told to think about Krishna. sa nám hovorí, aby sme mysleli na Krišnu. Manmana bhavamad bhakto. And we're also told to engage our body in activities of devotion. A takisto sa nám hovorí, aby sme zamestnávali telo v oddanej službe. And to think of Krishna and to offer obeisances to Krishna. A aby sme mysleli na Krišnu a vzdávali poklony Krišnovi. Just taking the body and putting it in a position of humility affects the thoughts and feelings. Už len tým, že zoberieme telo a pokloníme sa, takto ovplyvňuje naše myšlienky a emócie. Now, our science of Bhakti Yoga is unique among all the philosophies and religions of the world. A naša veda Bhakti Yogi je jedinečná spomedzi všetkých vied a filozofií na svete. Because we're teaching that the soul has desires. Thank you. The soul has desires and feelings. Pretože my učíme, že duša má túžby a city. So we find that most of the religions and philosophies of the world Takže vidíme, že väčšina filozofií a náboženstiev na svete either they think that we're just this body, buď si myslia, že sme tela, like some of them say, okay, your body gets buried, and at some point when Jesus comes or God comes, then your body will come out of the ground and you will live again as that body. Hovorí sa, že vám pochovajú telo a v nejakom momente príde Ježíš alebo nejaký teda Boh a vaše tela budú potom žiť jeho zásahom. Of course, this is not coming from any scripture.
A samozrejme, toto nie je obsiahnuté v nejakých písmach. They're just making up this idea. Toto si vymýšľajú. And it is not very thoughtful. A není to ani moc také premyslené. Zombie filozofia. Zombie philosophy, yes. That's very good. But if you ask them, well, at what age do I come out again? A keď sa ich opýtate, že v akom veku znova sa teda postavím? Do I come out of the ground as 90 years old? A vyjdem zo zeme ako 90-ročný? Or 9 months old? Alebo 9-mesačný? And suppose I don't like my body. Alebo povedzme, že nemám rád svoje telo. Then I have to stay with this body forever that I don't like. Že musím... So I don't kick it by mistake. You got lost. So suppose I don't like my body. Povedzme, že nemám rád svoje telo. Then I'm just stuck with this ugly body forever. Že musím trčať v tomto tele navždy. Or suppose it's a deformed body. Povedzme, že je to deformované telo. So that's one kind of philosophy. To je jeden druh filozofie. Or they think we'll be in heaven in these bodies. Alebo myslia si, že budeme v nebi v týchto telách. There's my grandma, there's my auntie. A tu je moja stará mama, tu je moja teta. I remember on book distribution meeting people who were teaching these kind of things. A ja pri rozdávaní kníh stretávam ľudí, ktorí učia alebo myslia si tieto veci. They said, yes, when we'll be in heaven with our whole family and friends. Áno, hovoria, že keď budeme v nebi s priateľmi a s rodinou. I said, what will you do there? A čo tam budete robiť, sa ich pýtam. And they were very proud. A sú veľmi pyšní. That we will do the same things we are doing here. Hovoria, že budeme robiť tie isté veci, ktoré robíme tu. I said, oh, will you watch television? Budete pozerať televíziu, sa pýtam ja. And then we have the materialistic philosophers. A potom máme materialistických filozofov. They also say that our thoughts and feelings and desires are just of this body. A takisto hovoria, že naše myšlienky, túžby pochádzajú z tohto tela. But they say when the body's finished, there's no more thoughts, feelings, or desires. A keď hovoria, že keď toto telo zanikne, tak zaniknú aj myšlienky, emócie a túžby. So this is like saying that one day the cup has desires. A to je ako povedať, že jedného dňa ten pohár má túžby. No, there's one day the cups in your kitchen start having desires. Jedného dňa váš pohár v kuchyni začne mať túžby. You go to cook and they protest. A idete variť a oni protestujú. I don't want the juice in my cup. Nemám rád šťavu v pohári. I want to have milk in my cup. Chcem mať mlieko. It would be a problem. To bude problém. And then one day they just stopped. A jedného dňa len s tým prestanú. And go back to being matter. A zase sú hmotou. So that is the evolutionist idea. To je myšlienka evolucionistov. That somehow or other, že nejako, by some strange process, nejakým zvláštnym procesom, that we will understand soon, že skoro pochopíme, very soon, veľmi skoro, that at one point matter becomes conscious, že v jednom momente sa hmota stane vedomou and has desires, a začne mať túžby and feelings, a city, and will, vôľu, and then, for no particular reason, a potom zo žiadneho dôvodu it stops, s tým prestane, skončí. and goes back to matter again. A stane sa zase hmotou. So that is their explanation. Tak to je ich vysvetlenie. So we have one explanation that says that our feelings and desires and will is just of the body. Takže máme jedno vysvetlenie, že naše myšlienky, emócie a túžby sú just of the body. It's just coming from the body. Že to pochádza z tela. But we will stay like that forever in some heaven or on earth. Ale že ostaneme takto stále, navždy v nejakom nebi. And then there's another philosophy that these emotions and desires and will, they are some strange temporary manifestation of matter. A potom máme ďalšiu filozofiu, že tieto myšlienky, emócie a
vôľa, že sú nejakým záhadným spôsobom súčasťou našej telesnej existencie. Then there's other philosophies A potom sú ďalšie filozofie, that also say ktoré takisto tvrdia, that the desires, emotions, and will are coming from matter. že túžby, emócie a vôľa pochádzajú z hmoty. But they say that perfection is that you realize the self, and the self doesn't have any of these things. A ktoré hovoria, že dokonalosť vlastného ja je pochopiť, že nemáme žiadne emócie, myšlienky a túžby. The soul is just there. Duša iba existuje. And this is perfection. A to je dokonalosť. To just be. Iba byť. With no desires. Bez túžob. No emotions. Bez citov. And no will. A bez vôle. So these are the different categories of philosophy. Takže tuto sú viaceré kategórie filozofií, that try to deal with this very strange thing called life. a ktoré sa snažia nejakým spôsobom jednať s touto zvláštnou vecou, ako je život. So we have a very different philosophy. Tak my máme úplne odlišnú filozofiu. Because all of these philosophies think that desires and emotions and will are something material. Pretože všetky tieto filozofie si myslia, že emócie, myšlienky a túžby sú niečo materiálne. But we are saying that there's an original form of all of them. Ale my hovoríme, že je pôvodná podoba všetkých týchto. We are saying that the emotions, the desires, and the will actually have existence. A my hovoríme, že emócie, vôľa a myšlienky majú v skutočnosti existenciu, že existujú. And they're part of who I am eternally. A sú súčasťou toho, čo som v skutočnosti na veky. Let's look at the difference between material and spiritual emotions. Tak sa pozrieme na rozdiel medzi duchovnými a hmotnými emóciami. And really all the material emotions are, the only thing that the material emotions are, My si myslíme, že jediné materiálne emócie are spiritual emotions sú duchovné emócie, that are being pervertedly or strangely manifested. Ktoré sú prevrátené a zvláštne manifestované. So the materially emotions are simply stimulated by the modes of nature. Tie materiálne hmotné emócie sú iba stimulované a podnecované kvalitami hmotnej prírody. Just like if a person is watching a movie. Ako keď niekto pozerá film. So there's certain emotions that come out when things happen in the movie. Je tam sú nejaké emócie, ktoré sa dostávajú na vonok, keď pozeráme film. So the director and the writer and the actors are doing things to bring out certain emotions in the audience. Takže režisér, scenárista, herci robia veci tak, aby vyvolali emócie v publiku. And you can think about a film, it's just 3 lights on the screen, right? A môžete sa zamyslieť nad filmom, sú tam iba 3 svetla. And depending on how the lights combine, there's a certain scene which then creates a certain emotion. A v závislosti od toho, ako sa tieto 3 svetla striedajú, je tam vyjde určitý obraz, ktorý vyvoláva nejaké emócie. So within our whole material life it's like this. A takto to je v celom našom hmotnom živote. Certain times of the day, A v určitej časti dňa, certain times of the year, v určitej časti roku, what food we eat, aké jedlo jeme, who we associate with. s kým sa združujeme. There is certain combination of these modes. Je určitá kombinácia týchto kvalít. And then we start to think, I am sad. A potom si začneme mysleť, že ja som smutný. I am curious. A ja som zvedavý. I am scared. Bojím sa. I am confused. Som zmetený. I want this. A chcem toto. I don't want this. Toto nechcem. But this is just a play of the modes. Ale toto je iba hra kvalít. Now, spiritual emotions Duchovné emócie are stimulated by Krishna and his devotees. sú podnecované Krišnom a jeho oddaným.
Rupa Goswami calls these udipans, or stimulants for emotions. A Rupa Goswami toto nazýva udipans, alebo stimuly, podnety pre emócie. Seeing Krishna's peacock feather, Ako povedzme Krišnovo pávie pero, or his ankle bells, alebo jeho nákotničky, or thinking about Krishna's qualities, alebo myslenie na Krišnové vlastnosti, thinking about his pastimes, a myslenie na jeho zábavy, thinking about his love for his devotees. myslenie na lásku jeho oddaných k nemu. And these stimulate or bring out different emotions in the devotees. A toto všetko vyvoláva určité emócie u oddaných. So that which is stimulated by the modes is an illusion. A to, čo je podnecované kvalitami, je ilúzia. That which is stimulated by Krishna and his devotees is reality. A to, čo je podnecované Krišnom a jeho oddanými, to je skutočnosť. Material emotions are also based on my material identity. Hmotné emócie sú takisto založené na moje hmotné totožnosti. Who I think I am. Čo si myslím, že som. And I react to certain ways according to my false sense of self. A je tam na základe toho, čo si myslím, že aké falošné mám pochopenie o sebe samom. So I'm thinking I belong to this family. Takže si myslím, že patrím k tejto rodine. And this family is the source of my safety. A táto rodina je zdrojom mojej istoty, bezpečia. They're the source of friendship. A je zdrojom mojich priateľstiev. They're going to give me security. Dajú mi bezpečie. They're going to give me a home and food. Dajú mi domov, jedlo. They're going to be my source of love. Budú mojim zdrojom lásky. So if someone, let's say my brother becomes angry with me. Tak povedzme, že môj brat sa na mňa nahnevá. Because I'm thinking this is my brother. Lebo si myslím, keďže si myslím, že toto je môj brat. And whether he is happy with me or unhappy with me. A či už je rád so mnou alebo nie je rád so mnou, či je so mnou šťastný alebo nešťastný. That will affect getting what I need. To ovplyvní to, čo si myslím, že potrebujem. Therefore I become afraid. Preto sa začnem báť. Or I become angry. Alebo sa nahnevám. I get some emotion. Vyvolá to nejakú emóciu. If some person on the street ak nejaká osoba na ulici is angry with me, sa na mňa nahnevá, I don't have the same emotion. Nemám tú istú emóciu. Because I don't have some identification with that person. Pretože sa s ním nestotožňujem, neidentifikujem sa s ním. I don't think that person is the source of the things that I need. Nemyslím si, že tá osoba je zdrojom vecí, ktoré potrebujem. So our emotions with Krishna, takže naše emócie v súvislosti s Krišnou they're based on our relationship with Krishna. sú založené na našom vzťahu s Krišnou. And that's a real relationship. A to je skutočný vzťah. My relationship in this world, it's very temporary. A všetky vzťahy v tomto svete sú veľmi dočasné. I'm changing, even in one life, I'm changing so many relationships. Aj v jednom živote vymením toľko vzťahov. What to speak of from one life to the next. A nehovoriac už o ďalšom živote. But my relationship with Krishna, that's eternal. A môj vzťah s Krišnou, ten je večný. So that's like when Krishna jumped in the lake of the Yamuna. Ako povedzme, keď Krišna skočil do Jamuny. And Kaliya had him wrapped in his coils. A Kalia ho uchopil do svojich spárov. And the residents of Vrindavan thought, oh, Krishna's going to die. A obyvateľa Vrindavanu si mysleli, že Krišna teda zomrie. They were overwhelmed with ecstatic grief. Boli zaplavení extatickým smutkom. With sadness. Smutkom. With fear. Strachom. And it's explained that they were feeling this way because they had invested everything in Krishna. A vysvetľuje sa, že takto sa cítili, pretože investovali všetky svoje city do Krišny. Just like if you put all of your money in one place. Ako keď dáte všetky svoje peniaze na jedno miesto. You invest all of your money in, I don't know, Apple computers. Investujete všetky svoje peniaze do Apple computers. And then you're going to watch the stock. A potom idete, pozeráte na burze, že ak to... And if the stock goes down... A keď tie akcie idú dole, tak... And with all of our relationships. A
čo sa týka všetkých našich vzťahov. I'm investing in this world, A investujem do tohto sveta, in my house, do svojho domu, my clothes, mojich šatov, all of my possessions, do všetkého, čo vlastním, my friends, my family, priateľov, rodiny, my country, krajiny, my career, kariéry, my knowledge. poznania. And therefore, I have emotions in relationship to those things. A preto mám emócie vo vzťahu k týmto veciam. If those things are doing well, then I have positive emotions. Ak sa týmto veciam darí, tak mám pozitívne emócie. If those things are not doing well, then I have negative Ak emotions. sa mi nedarí v týchto veciach, tak mám negatívne emócie. Spiritual is the same thing, but for Krishna. A v duchovnej oblasti je to to isté, ale pre Krišnu. If Krishna is happy, I'm happy. Ak je Krišna šťastný, ja som šťastný. If Krishna is not happy, I'm not happy. Ak Krišna nie je šťastný, ja tiež nie som šťastný. That's why the residents of Vrindavan, they want to bring Krishna back to Vrindavan. A preto chcú obyvateľia Vrindavanu pritiahnuť Krišnu späť do Vrindavanu. That is the Rath Yatra festival. To je festival Ratha Yatra. Because they know that Krishna is the happiest in Vrindavan. A pretože vedia, že Krišna je najšťastnejší vo Vrindavane. And therefore they want Krishna to be happy. A preto chcú, aby Krišna bol šťastný. That material emotions are based on selfishness. A hmotné emócie sú založené na sebectve. I am the center. Ja som centrom. What can my family members do for me? A čo môžu moji rodinní členovia urobiť pre mňa? What can my friends do for me? Čo môžu priatelia urobiť pre mňa? What can my religious organization do for me? Čo môže moja organizácia náboženská, do ktorej patrím, urobiť pre mňa? How am I being treated? Ako so mnou zaobchádzajú? Well, how can my business, my country do for me? A ako môže moja firma, moja krajina, čo môže urobiť pre mňa? And spiritual emotions are based on service, A duchovné emócie sú založené na službe. on actual love. A skutočné láske. I mean, we have a little idea of love in this world. Áno, máme trochu poňatie o láske v tomto svete. A little bit. Trochu. Sometimes our happiness is actually based on the other person's happiness. A niekedy je naše šťastie závisí od šťastia nejakého iného. But that's not a permanent or deep situation. Ale to nie je stála a hlboká situácia. We cannot maintain that materially. Takto to hmotné nemôžeme udržiavať. At some point we will say, what about me? A v jednom momente si myslíme, a čo ja? But spiritually, our emotions are based just on giving. A v duchovnej oblasti sú naše emócie založené iba na dávanie. In fact, that is our eternal dharma, A v skutočnosti je to naša večná dharma. to be givers. Byť tí, čo dávajú. Now, do you know why materially you cannot do that? A viete, prečo to po hmotnej stránke nemôžete robiť? At least not long time. A nie na dlho? But spiritually you can. Yes, Ale I guess. duchovne áno. Because we are limited in material. Pretože sme obmedzení na tej hmotnej úrovni. Yes, we're very limited. And the persons we are serving are also limited. Áno, pretože sme obmedzení a aj osoby, ktorým slúžime, sú obmedzení. When I'm loving Krishna, Krishna is unlimited. A keď milujem Krišnu, Krišna je neobmedzený. Therefore, he can receive unlimited love and he can give unlimited love. Preto dokáže dostávať nekonečnú lásku a aj odovzdávať. And as soon as I am connected with the complete whole, A ako náhle som spojený s úplným celkom, then I also have the ability to give unlimitedly. mám potom aj ja schopnosť dávať neobmedzene. Just like you have some machine, like this machine. This machine is running on batteries. Ako povedzme, tento prístroj ide na baterky. So it's limited by the amount of battery. Je obmedzený týmto energiou v tej batérii. But if you plug it in the wall, Ale ak zastrčíte do zástrčky, at least theoretically, povedzme teoreticky, then it has unlimited power. a neobmedzenú silu energie. That's a material example because the powerhouse is also limited. A to je hmotný príklad, keďže vieme, že tá elektráreň je takisto dočasná. But in a material relationship based on material identity, Ale v hmotnom vzťahu založenom na hmotnej totožnosti my emotions are based on selfishness. sú moje city založené na sebectve.
I am trying to get energy from the people and the things around me. Sa snažím a ľudí okolo mňa. I'm also giving. A dávam takisto. But I try to get a little more than what I give. Ale snažím sa dostať trochu viac, než dávam. I want it even enough. I want that the relationship is almost even. Chcem, aby ten vzťah bol takmer rovnaký. Otherwise the other person will quit. Inak tá druhá osoba s tým skončí. But I want just a little more. Ale ja chcem trochu viac. And of course the other person also wants just a little more. A tá druhá osoba takisto samozrejme chce trochu viac. So spiritual emotions are not like that. Tak duchovné emócie takéto nie sú. One can just give to Krishna. Iba môžeme dávať. Because when one just gives to Krishna unlimitedly, Krišnovi, pretože keď dávame Krišnovi neobmedzene, one is connected to the source. Sme spojení so zdrojom. And when one is connected to the source, one has unlimited to give. A ak sme spojení so zdrojom, tak máme nekonečnú možnosť teda dávať. So materially, our emotions are based on an illusion of emptiness. A po hmotnej stránke sú naše emócie založené na ilúzii prázdnoty. An illusion of being finite. A na ilúzii byť konečný. That I need something. Že ja niečo potrebujem. So they're very much filled with fear. A sú veľmi späté so strachom. Even our positive emotions. Aj naše pozitívne emócie. Prabhupada says it's like sweet rice mixed with sand. Je to ako sladká ryža zmiešaná s pieskom. There's always fear. Je tam vždy strach. Maybe this other person won't like me anymore. Možno, že táto druhá osoba už ma nebude mať rada. Maybe they'll leave me. Možno ma opustí. Maybe they'll die. Možno zomrie. Maybe my government will collapse. Možno vláda skončí. Maybe the economy will collapse. Možno ekonomika, hospodárstvo skončí. Maybe my body will break. Možno telo zlyha. Maybe my mind will break. Možno myseľ zlyha. All the things that I'm depending on. A všetky veci, na ktorých závisím, they're shaky. Sú také labilné. And because I believe I need them, a pretože si myslím, že ich potrebujem, I'm feeling empty. Cítim sa prázdny. I think I must have a body. A myslím si, že musím mať telo. I have to have a mind. Musím mať myseľ. I have to have a country. Musím mať krajinu. I have to have a career. Musím mať kariéru. I have to have money. Musím mať peniaze. I have to have friends. Musím mať priateľov. Therefore, if I don't have those things, what will happen to me? Preto si myslím, ak nebudem mať tieto veci, čo sa mi stane? So therefore, everything is filled with anxiety. Preto je všetko naplnené úzkosťou. And it's interesting, it's almost like every emotion materially is just another variety of anxiety. A je zaujímavé, ako každá hmotná emócia je len inou variáciou nejakej úzkosti. And therefore we also get very frustrated. A preto sme stále stávame frustrovaní. Because nothing fully satisfies us. Pretože nič nás nikdy naplno neuspokojí. And if it satisfies us for a moment, A ak nás to uspokojí na chvíľu, then we're afraid we're going to lose it. Bojíme sa, že to stratíme. Whereas our spiritual emotions, Zatiaľ, čo naše duchovné emócie, they're coming from a sense of completeness. oni pochádzajú zo zmyslu úplnosti. Right? Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnat Udachate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vasishate. We are also complete. My sme takisto úplní. Thank you. So when we're connected with Krishna, all of our feelings are coming from a sense of fullness. Takže ak sme spojení s Krišnou, všetky naše city sú späté s pocitom úplnosti. And instead of a sense of being limited, A namiesto toho pocitu, že si myslíme, že sme obmedzení, our emotions have a sense of always increasing. Naše emócie cítime ako, že stále to narastá. Expanding and increasing. Rozširuje sa a narastá. So materially speaking, our emotions and our desires are a lot of trouble for us.
Takže ak hovoríme po hmotnej stránke, tak emócie nám robia veľké problémy. Isn't it that? Nie je to tak? We think, well, I'd rather just be governed by intelligence. Myslíme si, že radšej by som bol ovládaný inteligenciou. Although we want to feel intense emotion. Hoci chceme cítiť intenzívne city, emócie. At the same time, we're afraid of intense emotion. Zároveň sa bojíme intenzívnych emócií. In civilized human society, V civilizovanej ľudskej spoločnosti we make certain places where you can have strong emotions. Vytvárame určité miesta, priestory, kde môžeme mať intenzívne emócie. At sporting events, Na športových udalostiach, at celebrations like weddings and na funerals, oslavách, ako sú svadby a pohreby, different forms of entertainment, veľa foriem zábavy, or at socially acceptable intoxication. alebo spoločensky priateľnou intoxikáciou. But generally, we try to keep these emotions very much under control. A vo všeobecnosti sa snažíme tieto emócie mať pod kontrolou. And we're pulled in two different directions. A sme ťahaní do dvoch opačných smerov. We so much want to experience intense, ongoing, unlimited emotions. Tak strašne chceme zažívať intenzívne, neobmedzené emócie. But the material side of emotions destroy our life. Ale tá materiálna stránka emócií nám ničí životy. And someone who's controlled by their material emotions, they're mentally ill. A niekto, kto je kontrolovaný materiálnymi emóciami, je mentálne chorý. They're like an animal. Je ako zvier. So we only have the solution in Krishna consciousness. Takže máme jediné riešenie vo vedomí Krišnu. Because the great devotees, they are experiencing intense emotion. Pretože veľkí oddaní, oni zažívajú skutočne intenzívne emócie. Their heart is like a volcano of emotion. Ich srdce je ako sopka emócií. And they are controlled by those emotions. A sú ovládaní týmito emóciami. Those emotions overpower their intelligence. A tieto emócie prekonajú ich inteligenciu. We have so many stories of the great devotees who are moved by their spiritual emotions. Máme toľko príbehov veľkých oddaných, ktorí sú pohnutí svojimi emóciami. But those spiritual emotions, Ale tie duchovné emócie, they are above the platform of material intelligence. sú nad úrovňou hmotnej inteligencie. They are above the platform of neutrality toward the material emotions. Sú nad úrovňou neutrality vo vzťahu k hmotným emóciám. They make the person the most sane. A robia človeka takým najviac mentálne zdravým. They make a person full of knowledge. A robia človeka plného poznania. They make a person the greatest philosopher. A robia človeka najväčším filozofom. Just like the 6 Goswamis. Ako 6 Goswamis. They were overwhelmed by emotion. Boli úplne zaplavení emóciami. Hey Radhe, Devi, hey Nanda Suno Kata. And they were also the greatest philosophers. Boli najväčšími filozofmi tiež. And all of the sober people, Dira, they were coming to them for advice. A všetci tí triezví ľudia za nimi chodili pre radu. They were the most thoughtful. Oni boli takí najpremýšľavejší. With clear intelligence. S jasnou inteligenciou. So this is what we actually want. A toto je to, čo v skutočnosti chceme. So how to do this? Ako to teda urobiť? We have to develop our emotions in relation to Krishna. A mali by sme rozvíjať naše emócie vo vzťahu ku Krišnovi. And our desires in relation to Krishna. A naše túžby vo vzťahu ku Krišnovi. We cannot kill emotions and desires and will. Nemôžeme zabiť emócie, túžby a vôľu. We are not trying to kill. Nepokúšame sa zabiť. We are trying to clean. Snažíme sa očistiť. We are trying to transform. Snažíme sa pretransformovať. Back into its original place. Znovu na svoje pôvodné miesto, postavenie. So although we should be afraid of material emotions and material desire, Hoci by sme mali sa báť hmotných emócií a hmotných túžob,
we should be eager for the spiritual emotions and spiritual desires. Mali by sme sa byť aj dychtiť po duchovných túžbách a When emóciách. we read Srila Prabhupada's books, Keď čítame Šrilové Prabhupádové knihy, we shouldn't be reading just for information, nemali by sme ich čítať iba, aby sme dostali informáciu nejakú, just so I can learn the Sanskrit words, ako naučiť sa nejaké slova sanskritské, so I can know the philosophy, aby som porozumel filozofii, so I can pass an exam aby som zvládol skúšku, obstal skúške and get some certificate. a dostal nejaký diplom. The reason that we want to study the books A ten dôvod, prečo chceme študovať knihy, is we want to awaken our spiritual emotions and spiritual desires. je, že chceme prebudiť naše duchovné túžby a emócie. That is why we are chanting. A preto to aj čentujem. That's why we are taking prasadam. Preto to príjmame prasadom. That's why we are worshiping the deity. Preto to uctievame božstva. That's why we are doing all of our service and work in relation to Krishna. A z tohto dôvodu robíme všetku tú službu vo vzťahu ku Krišnovi. To turn our material desires and emotions back to their spiritual form. Aby sme prevrátili naše hmotné túžby a emócie späť zo svojich duchovných podôb. And to be eager for that. A mali by sme dychtiť. And not to be afraid A nebáť sa. that if we allow ourselves to swim in the ocean of spiritual emotion, Že keď dovolíme plávať, dovolíme sami sebe plávať v oceáne duchovných emócií, that we will somehow lose our rationality. že stratíme nejak racionalitu svoju. Actually, we will become the greatest rationalists, A v skutočnosti sa staneme tí najväčší racionálne uvažujúci ľudia. far above some material philosophy. Ďaleko pred nejakými materialistickými filozofiami. So this is one of the ways in which we can accelerate our advancement in Krishna Takže consciousness. toto je jeden zo spôsobov, ako môžeme urýchliť náš pokrok vo vedomí Krišny. Is whenever we are hearing or reading about Krishna, Že vždy, keď čítame alebo počúvame o Krišnovi, to really meditate on what we are hearing. a aby sme pritom meditovali naozaj o tom, čo počúvame a čo čítame. And actually allow ourselves to desire and to feel what those persons in the past times are desiring and feeling. A aby sme dovolili sami sebe zažiť, čo zakúšajú tí v tých príbehoch, tie emócie a tie túžby. So discussions or questions or comments? Takže diskusie, komentáre, otázky. Yes. Yes. The material emotions are like always connected, like you described, to ourself, to make ourself richer, to get something. Mm. Of course, the opposite way, like you described, is to give something to Krishna. It makes us more richer, but in the beginning we don't have, like really visible feedback from Krishna. We give something, and it materializes something. Say, okay, you give it to your church, to some institution, So it's like to your guru. And this is not easy, to switch from this mentality. Okay, I want something for me, or I should give everything to Krishna. Like some middle way or something between this, because nobody can be a pure devotee, and surrender and give everything in one day to Krishna. How to describe, to come to this way that we give really everything to Krishna. Thank you. Can you translate that? Som sa opýtať, že tu bolo popisované, že tie ako naše materiálne emócie sa stále vzťahujú na nás, že my sa chceme obohatiť, stále rozmýšľame na seba, jak pre seba získať. A
tá duchovná emócia je presne opačná, že chceme darovať Krišnovi. Ale že nemáme s tým ako takú priamu skúsenosť, pretože keď niečo dáme Krišnovi, tak nejak ako nemáme nejaký priamy výsledok, nejaký skutočný feedback, ako nezapočujeme niečo ako osobu a hovorí sa potom, že to dávame kostolu alebo že guruovi a že jak ako som sa pýtal, je tá vec, ako sa dostať skutočne do toho bodu, že môžeme zo srdca dávať v podstate tomu Krišnovi všetko a mať aj nejaký feedback, nejakú spätnú väzbu, že to skutočne realizujeme, že aj dávame Krišnovi. Trying to think of what's the best way. There's like 10 different angles I can take. Pokúšam sa vymyslieť, ako najlepším spôsobom odpovedať 10 možných uhlov pohľadu. It's very interesting that in the Nectar devotion, prema is defined as having all of one's feelings of kinship reposed in Krishna. Kinship. Kin means family. Should I go back? Je zaujímavé, ako v nektári oddanosti je popísané, že préma je takým citom ako takej rodinnej blízkosti. That Krishna is the only lovable object. Že Krišna je tým jediným objektom, ktorý je hodný lásky. Milovateľným objektom. Milovateľným objektom. It's a very interesting definition. Je to veľmi zaujímavá definícia. And the person quoted in the Nectar devotion is Bhishma. A osoba citovaná v nektári oddanosti je Bhishma. Of course, Kunti says something very similar. A Kunti takisto hovorí niečo veľmi podobné. She says, just like the Ganges flows to the sea, let my attention be directed to you without being diverted to anyone else. Hovorí tak, ako rieka Ganga smeruje k moru, tak nechaj, aby aj moje emócie plynuli smerom k Krišnovi. Prabhupada gives the analogy that when you get married, Prabhupada dáva také prirovnanie, že keď sa oženíte, you immediately get a whole new family. a hneď dostanete celú rodinu. You get a mother-in-law and father-in-law and brother-in-law and sister-in-law. Dostanete, ja neviem, svokru, švagrinu a všetky. So if I love my wife, A takže ak milujem manželku, I'm going to be nice to her mother. Budem pozitívny k jej matke. Because otherwise my wife will be sad. Pretože inak bude moja manželka smutná. But I'm not in love with my mother-in-law. Ale to neznamená, že milujem svoju svokru. I'm in love with my wife. Ja milujem manželku. So it's like that with Krishna. A takisto je to s Krišnou. We have to be very careful Mali by sme si dávať veľký pozor, that we don't put anybody else in the center. aby sme nikoho iného nedali do centra, do stredu. Anybody. Nikoho. Like Prabhupada would say, Krishna is the best friend. Ako Prabhupada povedal, Krišna je najlepší priateľ. I am not your best friend. Ja nie som váš najlepší priateľ. He said, the Guru is the best friend because he gives you Krishna, who's your best friend. A Guru je tvoj najlepší priateľ, pretože vám dáva Krišnu, vášho najlepšieho priateľa. He says, Sakshat Haritvena Samasta Shastra. Kintu Prabhurya Priya Evatas. Why are we pleasing the Guru? Because he's dear to Krishna. Prečo sa snažíme uspokojiť Guru? A pretože on nám dáva Krišnu. Be careful you don't see Guru as somebody separate. A dávajte si pozor, aby ste nevideli Guru ako niečo oddelené. The nice story about Gadadhar Pandit. Je pekný príbeh o Gadadharovi Panditovi. There was this scholar who had a commentary on the Bhagavatam. A bol raz jeden učenec, ktorý dal komentár na Bhagavatam. And Chaitanya Mahaprabhu didn't like it. A Chaitanya Mahaprabhu sa to nepáčilo. So none of the devotees in Puri would hear this scholar's commentary. A nejaký oddaný v Puri nepočúval tieto komentáre. But the scholar knew that Gadadhar Pandit was very soft. Ale ten učenec vedel, že Gadadhar Pandit je veľmi jemný. So he just went into Gadadhar Pandit's house. A len išiel do domu Gadadhara Pandita. Just walked in.
vstúpil do domu and he says, let me tell you my commentary on the Bhagavatam. a povedal, nechajte ma povedať ten komentár Bhagavatam. And he just started speaking. A len začal hovoriť. Can you imagine this? Viete si to predstaviť? Somebody just walks in your house Niekde len tak vojde do vášho domu and just sits down a len sa posadí and starts reading their book. a začne čítať knihu. What are you going to do? Čo s ním urobiť? So Gadadhar Pandit didn't think he could throw this man out. A Gadadhar Pandit si nemyslel, že ho vyhodí. He was a big scholar, Bol to veľký učenec, so he let him stay and read his book. tak ho nechám ho čítať tú knihu. And he was thinking, A myslel si, all the devotees will criticize me, a všetci tí oddaní ma budú kritizovať, that I am listening to this book že počúvam túto knihu, that Chaitanya Mahaprabhu doesn't like. ktorú Chaitanya Mahaprabhu nemá rád. He thought, but the Lord knows my heart. Ale Pán pozná moje srdce. And that actually happened. A tak to bolo, tak sa to All stalo. the other devotees criticized, Všetky ostatní oddaní ho kritizovali, but Mahaprabhu understood. ale Mahaprabhu to pochopil, porozumel. So sometimes we may be looking for some reciprocation from the devotees. Takže niekedy môžeme sa snažiť nájsť nejakú odozvu u ostatných oddaní. But really we are serving the devotees A keď skutočne slúžime oddaným, to please Krishna. my slúžime oddaným, aby sme potešili Krišnu. Now even worse is the institution. Ešte horšia je inštitúcia. First of all, what is an institution? Poprvé, čo je to vlastne tá inštitúcia? It's made up of people. Skladá sa z ľudí. And then again I'm going to be thinking materially. A tam znova budem mysleť na hmotnej úrovni. I'm going to take the same thing that materialists do with their family and their friends and their co-workers. A budem robiť tú istú vec, ktorú materialisti robia so svojimi rodinami, spolupracovníkmi, kamarátmi. And I'm going to put it on my spiritual community. A prenesiem to na duchovnú komunitu. Sometimes I think devotee marriages, we put even a bigger burden on them. A niekedy mám pocit, že na manželstva oddaných dávame ešte väčšie bremeno. Oh, because my husband, my wife is a devotee, they are going to completely fulfill all my desires. Myslíme si, že keď moja manželka alebo manžel je oddaný, že mi ešte lepšie splní všetky moje túžby. Because this is an institution of devotees, so the institution will fulfill all my desires. Keď je toto inštitúcia plná oddaných, tak táto inštitúcia splní všetky moje túžby. So this is the same thing with another name. Toto je tá istá vec s iným menom. The only person we should be satisfying is Krishna. Tá jediná osoba, ktorú by sme sa mali snažiť uspokojiť, je Krišna. Our service to Guru, our service to the institution. I don't know what that means, service to the institution. We serve people. It really should be our service to Krishna. Naša služba gurovi, naša služba k inštitúcii, neviem, čo to vlastne je, lebo inštitúcia sa skladá ľudí, by mala byť službou Krišnovi. And when you want to satisfy Krishna, A keď chcete uspokojiť Krišnu, you actually treat everybody much better. Zaobchádzate s druhými lepšie. So you're talking about getting reciprocation. Tak hovoríme o tom, ako dostať odozvu. So first problem may be that we're going to the wrong place for our reciprocation. Tá prvá chyba, ktorú sa môžeme dopustiť, je, že chodíme za zlou osobou, od ktorej dostať odozvu. It's like you're going to an automobile parts store looking for flowers. Je to ako, keď chcete kúpiť kvety a idete do obchodu s automobilom. We will not get the reciprocation we want from anybody other than Krishna. Nedostaneme od nikoho iného takú odozvu, akú chceme, okrem Krišny. They just don't have it to give. Oni to nemajú. Now, some people can give us Krishna's reciprocation. Niektorí ľudia nám môžu dať Krišnovú odozvu. Because they're connected with Krishna. Pretože sú spojení s Krišnou. But it's Krishna, it's not them. Ale to je Krišna, to nie sú oni. And what we have to be looking for is Krishna. A to, čo by sme sa mali snažiť hľadať, je Krišna. Krishna say Tamar, Krishna dictate. Dayitava pache pache. You have Krishna, please give him to me. Ty máš Krišnu, prosím, daj mi ho. That's how we're going to the devotees. Takto pristupujeme k oddaným. Somehow give me Krishna.
Nech ako mi daj Krišnu. So that is, I think, the biggest problem To si myslím, že je najväčší problém. when we are looking for reciprocation. Keď sa snažíme hľadať nejakú odozvu. That first of all, we're making the wrong center. Hľadáme zlý stredobod. This is not so unusual. To nie je také nezvyčajné. We've been making the wrong center for many lifetimes. Už sme robili zlý stredobod veľa životov. So it's a bad habit. Je to zlý zvyk. Then there's another problem. Potom je ďalší problém. We're the offenders. My sme tí, čo robia priestupky. We're the ones who have to prove ourselves. My musíme dokázať, že za niečo stojíme. Like you run a company. Ako povedzme, že ty máš na starosti firmu. So let's say one of your distributors cheats you. A povedzme, že jeden z tvojich dodávateľov ťa podvedie. And then they come back and they say they're sorry. A potom príde za tebou a povie, že ho to mrzí. They say, now I want to work for you again. A povie, že znovu chcem pre teba pracovať. Because since I stopped distributing your products, Pretože keď som prestal distribuovať tvoje produkty, I've lost so much money. A prišiel som o veľa peňazí. I'm very unhappy. Som veľmi nešťastný. I'm sorry I cheated you before. Mrzí ma, že som ťa predtým podvádzal. Please, again, let me distribute your products. A prosím, nechaj ma ešte distribuovať tvoje výrobky. Will you immediately, fully reciprocate with this person? Budeš hneď sa vzťahovať k tomuto človeku? No. Nie. Maybe a little bit. Možno trochu. You may give them a little. And you'll see, what do they do? A dáš mu trošku. Vzťahuješ sa trošku a potom uvidíš, čo urobí. So then if they get angry, Potom, keď sa nahnevá, why don't you trust me immediately? prečo mi hneď znova neveríš? Why aren't you immediately giving me everything again? Prečo mi znova nedáš všetko distribuovať? Then you may back off even more. Potom sa môžeš stiahnuť ešte viac. So this is our unfortunate position. Toto je naše nešťastné postavenie. That we're going to Krishna. Že my ideme za Krišnou And we're saying, I really suffered. a hovoríme, naozaj som trpel. I'm miserable. Trpím. Lord Nityananda, I'm very unhappy. Please make me happy. Right? There's one song like that. Pán Nityananda, som veľmi nešťastný, prosím, urob ma šťastný. So we go to Krishna, my dear Lord, I've offended you, I've cheated on you, and now I'm miserable. Tak ideme za Krišnou a hovoríme mu, že pourážal som ťa, podvedol som ťa a teraz som nešťastný. Please engage me in your service again. Prosím, zamestnaj ma v svojej službe. So of course Krishna gets very excited by this. A Krišnu to nadchne He gets very happy. a je šťastný, But he still wants to see, ale chce vidieť stále and so he gives us a little service a dá nám trošku služby and a little reciprocation. a trochu sa s nami tak And ako he sees, what do združuje we do with it? a uvidí, že čo s tým urobím, How do we respond? ako zareagujeme. So that's why the devotees are often pray in deep humility. A prečo ostatní oddaní prosia o pokoru. They actually understand how much they've hurt Krishna. V skutočnosti vedia, že koľko ublížili Krišnovi. They're not coming to Krishna in arrogance. Nejdu za Krišnom arogantne. They're thinking that Krishna needs them. A mysliac si, že Krišna ich potrebuje. Or that Krishna has to immediately reciprocate with them completely. Alebo že by si mysleli, že Krišna musí hneď sa začať k nim vzťahovať. So this is of course austerity. A to je nás samozrejme odriekanie. To stojí odriekanie. But when really Krishna is our only shelter, Ale keď Krišna je našim jediným útočiskom, then yes, he will fully reciprocate with us. áno, bude plne vzťahovať s nami. I mean, I agree, it's very difficult. Súhlasím, je to veľmi ťažké. Because we are pleasure-seeking beings. Pretože my sme bytosti hľadajúce šťastie. Pleasure is our air. A šťastie je náš vzduch. We're designed for pleasure. My sme stvorení pre šťastie.
So it's very difficult. Je to ťažké. Veľmi ťažké. If we've given up material illusory pleasure, Že sme zanechali svoje hmotné, iluzórne šťastie and we don't yet have full spiritual pleasure. a ešte nemáme úplne duchovné šťastie. Bhagavatam says 2 kinds of people are happy. V Bhagavatame sa hovorí, že 2 druhy ľudí sú šťastní. The fool Blázni and the transcendentalists. a transcendentalisti. So we're not fools anymore. Tak my už nie sme blázni, But we may not yet be transcendentalists. ale ešte nie sme ani transcendentalisti. So then we're feeling the material pains very strong. Tak v tom prípade zažívame tie hmotné bolesti veľmi silné. You know, the materialists are always intoxicated by something. Materialisti sú vždy omámení niečím. Coffee, tea, something. Káva, čaj, čokoľvek. Television. Televízia. Now we don't need chemical intoxication, we have electronic intoxication. Teraz už nepotrebujeme chemické omámenie, máme elektronické omámenie. They have to be watching something all the time. Musia sa stále na niečo pozerať. Right? They can't even wait for an airplane without having something they have to watch. Nedokážu ani počkať na lietadlo bez toho, že by sa na niečo pozerali. And they carry all their little things with them. You know? A tie Be watching something, listening to something. všetky tie malé veci nosia so sebou, musím počúvať, musím sa na niečo pozerať. Just so that I can forget that material life is miserable. Len aby som zabudol, že ten hmotný život je ubohý. Or they stay very busy. Alebo sa stále zamestnávajú niečím. Always doing something. Stále niečo robia. Right? So we don't have this. Tak my toto nemáme. We don't have this bewilderment. Nemáme toto také rozptýlenie. Therefore, Prabhupada says, until Nista, it's a hard struggle with determination. Preto Prabhupada hovorí, že je to veľký súboj s odhodlanosťou. And at Nista, that's Brahmabhuta Prasanatma, one becomes fully satisfied. Takže ništa je veľký boj s odhodlanosťou a že ništa znamená, že sa dostane na úroveň Brahmabhuta Prasanatma. So we have 2 suggestions. Máme 2 také návrhy. Realize what the real problem is. Uvedomiť si, čo je skutočný problém. The real problem is Skutočný problém je, that I'm not yet fully connected with Krishna. že ešte nie som úplne spojený s Krišnou. I have the wrong center. Mám vlastné stredobody. I'm trying to satisfy. Nesprávne. Mám zlé centrum. I'm trying to satisfy something else or somebody else. A snažím sa uspokojiť niekoho alebo niečo iné. Krishna doesn't fully trust me yet. Krišna mi ešte úplne nedôveruje. For good reason. To z dobrého dôvodu. So that's the problem. Takže to je problém. The problem is not the institution. Problémom nie je inštitúcia. I mean, there are problems in the institution, but that's not the problem. A áno, sú problémy v inštitúcii, ale to není skutočný The problém. problem is not the other people in my life. A problémom nie sú iní ľudia v môjom živote. Yes, other people in my life have problems, but that's not the problem. Áno, iní ľudia majú problémy, ale to nie je ten problém. The problem is that I don't really have Krishna as the center of my life. Ten skutočný problém je, že nemám Krišnu ako stredobod v mojom živote. So that's the first thing, to remember that that is the actual problem. A to je prvá vec, ktorú si musím uvedomiť, že to je skutočný problém. And I have to prove myself to Krishna. A ja musím dokázať, či za niečo stojím. He has to have faith in me. Musí mi dôverovať. You know, Krishna is very soft. A Krišna je veľmi taký jemný. And therefore he has so many protectors. A má veľa ochrancov. Just like in the Dham, Lord Shiva is protecting the Dham. Ako v dáme, pán Shiva ochraňuje dám. And Maya Devi, she's keeping us from leaving. A Maya Devi dáva pozor, aby sme odišli. With her trident. S trojzubcom. Because Krishna is very soft. Pretože Krišna je veľmi taký jemný. He gives himself. On sa rozdáva. So the second thing A tá druhá vec is to try to get through that period of unsteady bhakti as quickly as possible. Tá druhá vec je, že by sme sa mali dostať cez tú nestálu bhakti tak rýchlo, ako je to možné. It's actually a very dangerous place to stay in unsteady bhakti. Je to veľmi nebezpečné dostať na tejto úrovni nestála bhakti. Because you don't have illusory pleasure and you don't have full spiritual pleasure. Pretože nemáte iluzórne šťastie a nemáte duchovné šťastie. If a person stays in that place for too long,
Ak tam osoba ostane príliš dlho, then there's a real risk of going back to the material illusions. riskuje tým, že sa vráti späť k materiálnym iluzórnemu teda So šťastiu. you want to accelerate your journey through that time. Takže mali by sme sa snažiť zrýchliť tú cestu k skutočnému šťastiu. And there are many ways to do that. A je veľa spôsobov, ako to urobiť. What we talked about today A o čom sme sa dnes aj rozprávali, is intentionally developing our emotions and desires in relation to Krishna. intenzívne rozvíjať naše túžby a emócie vo vzťahu ku Krišnovi. And don't say, oh, I can't do that. A nehovorte, že to nemôžete urobiť. I'm not pure enough yet. A ešte som nečistý. First I have to be pure. Najprv sa musím očistiť. Then I can have emotions and desires in relation to Krishna. Potom môžem mať emócie, túžby vo vzťahu k Krišnovi. That's not bhakti. To nie je bhakti. That's another path. To je ďalší cesta. That's called the yoga ladder. A to je jogový rebríček. First you become pure, Najprv sa očistiť and then you can be attracted to Krishna. a potom až môžete byť priťahovaní ku Krišnovi. In the path of bhakti, Na ceste bhakti you can become attracted to Krishna from your first day. a môžete sa byť priťahovaní ku Krišnovi od prvého dňa. Even if you are 99% contaminated. Ak ste aj na 99% znečistení, If some person just comes, first time, ak nejaká osoba príde prvýkrát and they taste some prasadam, a ochutná prasada and they say, what is this? a pýta sa, čo to je? We don't say, oh, no, no, My nepovieme, ne. you're not pure. Ešte si nečistí. Stop appreciating this prasadam. A prestaň oceňovať toto prasada. You have to wait. Musíš počkať. So allow ourselves to become attracted to Krishna. Dovolme samým sebe byť priťahovaní ku Krišnovi. Don't be afraid of becoming attracted to Krishna. A nebojte sa byť priťahovaní ku Krišnovi. There are other ways to accelerate the process. Sú iné spôsoby, ako zrýchliť ten proces, But allowing ourselves, encouraging ourselves to become attracted to Krishna is the most important way. ale dovolením sebe a povzbudzovaním sa v tej príťažlivosti ku Krišnovi je teda ten jeden z nich. And don't offend anybody. A nerobte priestupky, neuražajte nikoho. So that was a long answer, but I hope that was all right. Je to dlhá odpoveď, ale myslím, že to je v It was poriadku. a very thoughtful question. Bola Very to veľmi important. taká premyslená, dobrá otázka. This is Maya's trick. A toto je trik Máje. She says, oh, this is the same as Krishna. Ona hovorí, toto je to isté, čo Krišna. You don't have to have Krishna as your center. Nemusíš mať Krišnu ako stredobod. That's too advanced. To je pre teba príliš pokročilá úroveň. Have this as your center instead. Maj toto ako v strede. Or you can't feel anything for Krishna. Nemusíš, nedokážeš cítiť niečo ku Krišnovi. You've only been chanting for 20 years. Iba si čentoval 20 rokov. You have to chant for 20 lifetimes. Musíš čentovať 20 životov. Then you can like Krishna. Potom až môžeš mať rád Krišnu. You're not ready yet. Ešte si není pripravený. Anything else? Ešte niečo? I have one question, a little personal. I see you have your son here. Grandson. Oh, grandson, I'm sorry. That's okay. Anyway, it's really the same. Little different. Question. I'm getting younger and younger. That's okay. How do you inspire him or How do I influence him inspire him? in his daily spiritual life? Yes, done. Vidím, How do I inspire him? I don't know. Are you inspired? Yeah. Well, there you go. Why don't you ask him? It's not lecturing. You would be the one who knows how he's inspired in his spiritual life. Mám trochu osobnejšiu otázku, ako vidím, že tu máte vnúka, ako ho inšpirujete v duchovnom živote. Zaklínam. Do you want to know how to inspire people in spiritual life? Or children specifically? Yeah. Chceš vedieť, ako inšpirovať deti v duchovnom živote?
So that's a whole other seminar. To je ďalší seminár. I just gave that seminar. Where were we again? What was that place? Navasadi? I'm getting it right? Navasadi? Novasadi. V Nových Sadoch som akurát dávala na to seminár. We just gave a seminar on this. Akurát sme to dali. So I can take like 1.5 hours and make it into 10 seconds. Tak trvá to hodinu a pol a dám to, zredukujem to na 10 sekúnd. Be a real friend, not just an authority. Buď skutočný priateľ, nie iba autorita. Lots and lots of stories about Krishna and worthy personalities. Veľa príbehov, chce to veľa príbehov o Krišnovi a osobnosti, ktoré stoja za to. Positive emotional experiences in relationship to activities of Krishna consciousness. Pozitívne emócie, pozitívne skúsenosti vo vzťahu k vedomiu Krišnu. And having a meaningful, satisfying place in the community of devotees. A mať významné, uspokojivé miesto v komunite oddaných. From as young an age as possible. Od akéhokoľvek malého veku, ako je to možné. Nízkeho veku. I just gave you the conclusion. I didn't give you any of the Dal som len evidence. také zhrnutie, záver, nie tie dôkazy. And always remember, everybody has free will. A vždy pamätaj na to, že každý má slobodnú vôľu. Is that Yeah. I think that's okay. Because if I want to go into but you could get a copy of that. It's translated into Czech, so it's English with Czech translation. Ale môžeš dostať nahrávku z toho, je to čeština, česky preložený angličtina. Anything else? Ešte niečo? Jestli je bhakti na něčem závislé, jako... Is bhakti dependent on something? No. Nie. But there are things that help. Ale sú veci, ktoré pomáhajú. That's why Prabhupada went to so much trouble to make a society. A preto Prabhupada podstúpil toľko problémov, aby založil spoločnosť. To make it something that's helpful. A aby založil niečo, čo pomôže. And usually it's helpful. A obvykle to pomáha. Nie vždy, ale občas. Vždy, ale Zvyčajne. But no, bhakti's not dependent on anything. A bhakti nezávisí na ničom. Even our 4 regulated principles. Ani na 4 obmedzujúcich zásadách. Those are ultimately material. Tie sú v konečnom dôsledku hmotné. Like Ajamil, Ako Ajamil, Magrari, Mrigari, Valmiki. Valmiki. They came to bhakti directly from sinful life. A oni sa dostali k bhakti priamo z hriešného života. Jagai and Madai. Jagai Madai. I mean, that's unusual. Je to neobvyklé. Usually, we really benefit from having these helpful things. A obvykle nám prospievajú tieto veci. Why we dress like this. Prečo sa oblekáme takto? Bhakti's not dependent on some piece of cloth, A bhakti nezávisí na nejakom kuse látky, but it's helpful. ale to pomáha to. So if we can take up things that are helpful, why not? Tak ak môžeme prijať veci, ktoré pomáhajú, prečo nie? Bhakti is the natural position of the self. Bhakti je prirodzené postavenie vlastného ja. Of course, attaining bhakti without connection with the devotee is almost impossible. A samozrejme, dosiahnuť bhakti bez spoločnosti oddaných je takmer nemožné. Possible, but almost impossible. Možné, ale takmer nemožné. Krishna can do whatever he likes. Krišna môže tu robiť, ako on chce. But generally, he goes by the recommendation of his devotees. Ale obvykle to prebieha podľa odporúčaní od jeho oddaných. And the devotees can train us how to please Krishna.
a oddeli nás môžu vycvičiť, ako potešiť Krišnu. Is that all? Stačí tak? Just like it says that chanting the holy name does not wait for initiation. A ako sa hovorí, že spievanie svätého mena nečaká na zasvetenie. But the acharyas, quoting the Shastra, comment that without initiation it's very difficult to make progress in chanting. Ale acharyovia v šastrách, citujúc šastry, hovoria, že bez zasvetenia je to ťažké urobiť pokrok. But we could have this class outside. A mohli by sme mať túto prednášku vonku? We're not dependent on the room. Nezávisíme na miestnosti. But I don't think you would come. Ale nemyslím si, že by ste prišli. I don't think I would come. Myslím si, že ani ja by som neprišla. Just sit out in the road with an umbrella. Sedieť na ceste s dážnikom. Or if we have the class in a bus or a train or something. Alebo mať prednášku v autobuse, vo vlaku. It's possible. Môže, dá sa to. Why not have something that makes it easier? Ale prečo nemať niečo, čo to uľahčuje? Anything else? Ešte niečo? This was my realization after initiation that after this the chanting was a little bit tasty. Mal som takú skúsenosť, že po zasvetení som získal chuť väčšiu pri spievaní. To bolo chutnejšie chantovanie. So thank you very much. It's lovely to be here. A ďakujem veľmi pekne, je úžasné, že som tu. Thank you. All glories to Srila Prabhupada. Prabhupada ki jai. Urmila ki jai. Includes the children. Sorry, this garland made a mess. No problem. And